सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी के विरोध में आमरा वामपंथी संगठन ने सड़कों पर सब्जियों की माला पहनकर किया विरोध प्रदर्शन। बाजार में 100 रुपये प्रति किलो से कम नहीं है कोई सब्जी। इस बीच आलू प्याज समेत सब्जियों की आसमान छूती कीमतें आम लोगों को बेहाल कर रही है। गरीब और मध्यम वर्ग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। रविवार को खड़गपुर शहर के आमरा वामपंथी संगठन सड़क पर उतर आया। वहीं वामपंथी दल के सदस्यों ने विभिन्न सब्जियों की माला पहनकर खड़गपुर शहर के खरीदा रेल फाटक के सामने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। संगठन के संस्थापक सचिव अनिल दास ने कहा, बारिश की कमी के कारण किसानों की फसलें खेतों में सूख गई हैं। सरकार गांवों में मिनी ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं कर पाई है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। इसके ऊपर जब सब्जी की गाड़ियां धूलागढ़ से आती हैं तो पुलिस 2 से 3 हजार रुपये वसूलती है, तो कहां से कम दामों में मिलेगा सब्जी आम लोगों को। आज के हमारे কর্মসূচি হচ্ছে ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। আড়ত মালিকদের জিজ্ঞেস করলাম, বললো ধুলাগড় থেকে সবজির ট্রাক আসলে 2.5 থেকে 3 হাজার টাকা পুলিশ নিচ্ছে তোলা। এরকম ভাবে আস্তে আস্তে সবজির দাম বাড়ছে। কৃষকরা বলছে আমাদের সবজি ওরা শুকিয়ে গেছে বলতে পারে না, বলছে চুয়ে গেছে গাছ। আমি জিজ্ঞেস করছি মামাটি মানুষের সরকার কেন মিনি বোরিং করে দেওয়া গেল না গ্রামে গ্রামে? সবজির দাম বাড়বে এই গরমে দক্ষিণবঙ্গে সবাই জানে। কেন আজকে অন্য জায়গা থেকে যখন আসছে তার ট্রাক পিছু 4,000-3,000 টাকা করে পুলিশ খাচ্ছে? ভয়ঙ্কর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ক্রিয়েটেড মামাটি মানুষের সরকারের দ্বারা ক্রিয়েটেড। পুলিশ টাকা খাচ্ছে, নেতারা টাকা খাচ্ছে, সব চুপচাপ। কোন রকম বাজার নিয়ন্ত্রণের কোনো পরিকল্পনা চেষ্টা নেই। ডিজেলের দাম, পেট্রোলের দাম সব বাড়ছে। তাই আমরা বামপন্থীর পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আজকে আমরা প্রতিবাদে নেমেছি। ভাবা যায় বেগুন 100 টাকা, করলা 100 টাকা, ঢেঁড়স 100 টাকা, আলু 35 টাকা, আপনার পেঁয়াজ 45 টাকা, জীবনে কোনোদিন মানুষ দেখেনি। তাই আমরা মনে করি অবিলম্বে জিনিসের দাম কমানোর ব্যবস্থা করা উচিত এই সরকারের পক্ষ থেকে। যখন তারা তুলে চোখের দিকে তারা হাসপাতাল দিচ্ছে, তারা করলা 100 টাকা কিলো, খাবো কি? আলুর দাম 35 টাকা, খাবো কি? পেঁয়াজের দাম 45 টাকা, খাবো কি? বলো খাবো কি?